পাঁচজনা কগৈবৰ উন্দে দুংখা বন এম্বুলেন্স বিচিঙে হাবৈ দিয়ে সারক বুমানি Tipra haste ganangai khadumani phunung laikha Tipra Motha patini Bwkhaktwi tamni Himalaya thana 2019 8 ni salo CA ni movement khanani thangtani wo Tipra sa khorok bano BJP government eba TSR jawan rok guli khaimani no tuyoi Obo haikeno 28 telebura constitution ni duski bisini mala kuthai kamiwo Tipra Motha YTF TWF rok Kosom sal palai laikha O Kosom salpalai thaniwo Phaimanjakha Telemura Political District President Ranjit Kumar Deborma District Working President Uttam Kumar Deborma TWF Block President Usha Rani Deborma Central Working President Tina Jomatiatai Joto Tipra Motha ni adongsong পাঁচজনা কগৈবৰ উন্দে দুংখা Kokjakmani simia boni porebo जों एम्बुलेंस दावै जिबिवर रेफार खाय रहमानि बनो एम्बुलेंस बिसिङे हाबै দিয়ে সারক বুমানি আবনো প্রতিবাদ খাयै তিনি 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 বরক তিনি যুবক রগ্ন তিনি ছাত্র রগ্ন সিএবিনি বিরোধিতা খাইনা থাংতানি বরক Kokjakmani আবনো তিনি जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য খা কসম জানগো বনি বাগৈ जों তিনি अरो चिनि मुभमेन्ट खायमानि सिगां जों 1 मिनिट निरबता पालन खालामनाय बनि परे जों हिमलायनाय ओंखाय जतन रेडि रेडि